लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है पवित्रता की संपूर्ण स्थिति। अव्यक्त इशारे। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, यह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Écoutons Mouni Didi. ओम शांति। Mm. बाबा हम बच्चों को हमारी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति जिसका वर्णन करते हैं, Bonne 16 कला traduction. संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को हमारा Ce लक्ष्य niveau de क्या है, pureté, c'est le niveau que nous aurons en l'âge d'or, उसके lorsque nous बारे aurons में les बाबा 16 degrés बताते हैं célestes complets. कि Et donc पवित्रता की aujourd'hui, संपूर्ण nous स्थिति rappelle क्या है। बाप बच्चों के पास पवित्रता le की जो but et महान l'objectif. शक्ति है, जो Quel श्रेष्ठ est ce niveau शक्ति de है, pureté वो complète? अग्नि का Pour काम les करती है। enfants, vous avez le pouvoir हम élevé de la कहते हैं दुनिया pureté में विकारों का कितना कचरा है, ऐसे भी qui संकल्प fonctionnera में भी comme un दुनिया feu के pour बहुत brûler नेगेटिव होते हैं। toutes les saletés du तो monde en कैसे une उन seconde. आत्माओं को हम सहयोग दें कि उनका वो Et dans le monde, il y a कचरा tant de भस्म हो saleté. जाए। तो बाप बच्चों के Il y पास a donc पवित्रता la की saleté des जो vices. महान शक्ति है, वह श्रेष्ठ शक्ति ही Quand vous, les अग्नि में, âmes, êtes capables de vous अग्नि का ही stabiliser dans काम ce करती है, niveau जो de सेकंड pureté में complète, विश्व के toutes les किचड़े को भस्म कर saletés, tous les सकती है। détritus जब आत्मा seront पवित्रता brûlés की par le pouvoir des pensées संपूर्ण élevées स्थिति में स्थित होती है, dans ce feu de l'amour. En fait, c'est जब ce आत्मा feu du yoga. पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो बाबा कहते हैं उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से Et donc ce niveau संपूर्ण पवित्रता की des pensées श्रेष्ठ élevées, की स्थिति के avec ce niveau, श्रेष्ठ संकल्प से vous pourrez लगन brûler की अग्नि toutes les प्रज्वलित होती है détritus. और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला भी है। Quand ces détritus योग की sont ज्वाला brûlés, क्या है? c'est ce qu'on appelle le feu du स्थिति yoga. पवित्रता की होती है और उसमें फिर जो संकल्प Vous, les आता है, enfants, वही योग ज्वाला है। तो अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को Baba dit कार्य में donc que les लगाओ। enfants, वातावरण में, vous avez ce वृत्तियों pouvoir में, élevé दृष्टि में, कर्म में, आज पांचों विकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अति में ही है ना पांचों विकार। parce que dans देह l'atmosphère, अभिमान है, देह भान dans है, notre vision, क्रोध देखो कितना है, fonctionne अनिष्ट में लोभ correctement देखो, मोह देखो, हर quand विकार il y जो a है वो अति में है। ce तो niveau बाबा du कहते feu हैं du बच्चे yoga, आप sinon लोगों c'est के la पास conscience du corps. पवित्रता की भी शक्ति है और C'est योग की ainsi qu'est le अग्नि भी monde à है। l'extérieur. तो दोनों को अगर आप Et donc Baba बना nous करके dit, vous les enfants, अपनी स्थिति vous avez को le pouvoir de रखो, la pureté तो आपकी स्थिति के द्वारा et le feu गुणों du का भी yoga. कचरा भस्म होगा। Quand vous êtes pur, à ce ये तो moment-là, समय ऐसा चल रहा है non कि seulement हम vous, अपनी मन, mais tous les वाणी और कर्म détritus, से अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति की sont पवित्रता brûlés. Et pour हर cela, प्रकार से, ये नहीं कि votre ठीक है हम smriti, कर्म से votre पवित्र हैं souvenir, votre और वाणी में drishti, हम नीचे ऊपर हो votre जाते हैं, vision या संकल्प कोई हमारे विकल्प et आ votre जाते हैं। vritti, tout ce que नहीं, vous allez faire संपूर्ण à पवित्रता travers vos की स्थिति। actions तो इसलिए कल ont जब pour हम cela les रचना करेंगे pensées, les तो paroles et सभी les बैठ के attitudes. ये संकल्प करो
कि मुझे devrait rester donc dans ce संपूर्ण niveau de पवित्र conscience स्थिति में pure. रहना है। दिन में 2 मिनट Donc 5 मिनट collectivement, जब भी créer cette संभव pensée, कर्म je dois योगी rendre mon होते हुए भी niveau बीच बीच में dans une रुककर pureté complète, अपनी dans un niveau de संपूर्ण pureté complète, श्रेष्ठ pendant, स्थिति को durant la journée, pendant 2 आवाहन minutes, करो। 5 minutes. तो बाबा कहते हैं वो योग अग्नि का भी Et काम juste करेगा। asseyez-vous et invoquez ce तो niveau de ज्वाला pureté क्या होती है? complète. नहीं कहते हैं ज्वालामुखी योग, तो Baba वो nous dit, पवित्रता से और योग का कनेक्शन है। पवित्रता और योग अगर दोनों हैं तो दोनों शक्तियों से ce हमको mois, c'est पूरी तरह le से mois संसार का du परिवर्तन yoga और volcanique. अपना तो Et पहले ही dans है ce ही, feu volcanique, rien ne पहले ही हम restera, स्वयं भी même les हर détritus. संकल्प को शुद्ध रखें, Et donc, c'est न le feu du किसी yoga बात qui est में demandé pour डाउट cela. हो, न डर हो, न चिंता हो। Non seulement dans बाबा vos के हैं, pensées, अपनी il devrait y avoir पवित्रता ces की sortes de शक्ति है, योग pensées, बल है, उससे ही हमें पूरी parce तरह que nous से appartenons à Baba, बाबा कहता है कि et que tout कचरा appartient भी à भस्म Baba. करो और Et donc, खुद vos को भी pensées deviennent alors संपूर्ण pures. करना हो। तो अभी हम 2 मिनट के लिए Nous अपनी उस sommes संपूर्ण alors libérés पवित्र स्थिति des में बैठेंगे détritus et और nous योग sommes libérés ज्वाला des को conflits. प्रज्वलित करें। Donc, pendant 2 minutes, et invoquez ce niveau de pureté complète. ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त मुरली Mon रिवीजन livre acte de révision. 1969 से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती Les joyaux de la connaissance, les perles de l'amour. ओम शांति अव्यक्तवाणी तारीख है 18 जनवरी Donc, c'est la Vierge Merlue du 18 janvier 1977, 18 l'importance जनवरी spéciale का du 18 विशेष janvier. महत्व। तो विनाश Donc, के il कारण n'est घबराने pas की बात nécessaire नहीं, d'avoir de la crainte क्योंकि du fait de la श्रीमत पर destruction, चलना parce que vous अर्थात devez एक continuer दौड़ d'avancer en है, accord avec Shrimat. उसका Cela आपको फल signifie मिल ही que जाता tout है। est assuré. बाकी रहा शादी Vous कराने का recevrez व assurément le करने fruit का de cela. क्वेश्चन। इसके Maintenant, लिए तो पहले से ही डायरेक्शन maintenant है, reste la question जहाँ तक de स्वयं se marier और ou अन्य de आत्माओं को बचा de सकते हो, marier quelqu'un. वहाँ तक बचाओ। On vous a déjà donné des विनाश directives अगर pour cela. 1974 में नहीं Autant que हुआ, possible, तो क्या mettez-vous, विनाश के restez en कारण sécurité पवित्र et रहते rendez हो les क्या? autres aussi en sécurité autant पवित्रता que तो vous pouvez. ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का Pourquoi संकल्प la destruction n'a ब्राह्मण pas जन्म lieu? का Est-ce लक्ष्य que c'est parce और que vous लक्षण restez है। pur du fait de la destruction? La pureté et la religion originelle des Brahmines. जिसका निजी लक्षण Maintenant reste पवित्रता la है, question de उसका quelqu'un विनाश d'autre की se रेत marie के pour साथ cela. कोई कनेक्शन Sauvez नहीं। les autres autant que vous pouvez. Ne यह permettez pas तो de devenir स्वयं की faible कमजोरी et को encourager les autres personnes. छुपाने का N'ayez बहाना pas de la है, pensée dans votre esprit que क्योंकि maintenant ब्राह्मण il doit faire cela. बहानेबाजी बहुत जानते हैं। Qu'est-ce qui, अच्छा, selon ce qui se passe, बाकी रही दूसरों की शादी कराने की बात। il y a bien उसके 10 लिए années, जहाँ depuis तक de 10 बचा années, सको n'ont-ils pas été restés en बचाओ। sécurité depuis ce qui s'est स्वयं passé? कमजोर En tant बनो, qu'observateur उसको détaché, उत्साह नहीं देना,
à travers les pensées, les paroles, मन Baba में भी यह essaie de संकल्प न les करो rendre en कि अब तो sécurité, de करना les ही sauver. पड़ेगा। De la 10 manière, वर्ष पहले rester भी जिनको de बचा même avec न une telle सके pensée तो déterminée, उनका क्या किया? même encore maintenant, साक्षी होकर संकल्प से वाणी parce से que भी quelqu'un बचाने peut-il का tomber d'une प्रयत्न façon ou d'une किया। autre, votre वैसे bouleversement ही créera le तुम भी bouleversement de इसी ceux qui ne प्रकार suivent pas बढ़ le बढ़ो। chemin de la connaissance. Vous बाकी devrez जिनको rester प्रेरणा insecouable, ही है insecouable, वो क्या inébranlable. करेंगे? Parlez avec l'éclat de विनाश के l'ivresse, sans कारण peur. स्वयं हलचल में Alors न ces आए। gens eux-mêmes deviendront tranquilles, आपकी ne seront pas हलचल capables de dire quoi que अज्ञानियों ce को soit. भी हलचल में Avec la लाएगी। foi dans l'intellect, ne devenez pas आप ceux अचल qui ont un रहो, intellect empli de doute, même, पलक से même dans la forme des निर्भयता pensées. से बोलो। La forme royale de doute, फिर वो लोग c'est... आपे ही Je चुप हो la... जाएंगे, कुछ बोल नहीं Ça ne सकेंगे। devrait pas se passer ainsi. Je ne आप sais pas pourquoi निश्चय Baba dit बुद्धि से ceci. Babdada nous संकल्प रूप में nous भी dira cela en संशय avance. बुद्धि न C'est बनो। donc bon, mais on रॉयल lit रूप का ce qui va संशय है suivre demain, कि ऐसा 18 होना तो janvier चाहिए था। 1977. पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। पर ज्ञान Chez नहीं un है ancêtre, तो सबसे ce que पहली nous बात comprenons जो à हम 100%, समझ à पाए 50%, कि मनुष्य selon जीवन les के besoins de लिए notre vie, physique ou intellectuelle, et 50% नीड्स 50% sont ऐसी हैं nécessaires pour le जो côté हमारी spirituel. भौतिक और बौद्धिक हैं, और 50% नीड्स हैं जो स्पिरिचुअल साइड की हैं। लेकिन इस समय इस युग में Mais nous स्पिरिचुअल avons एस्पेक्ट négligé को l'aspect बिल्कुल spirituel हमने complètement. Notre नेग्लेक्ट attention a été attirée vers cela. और वो La chose चीज la plus हमें importante, l'aspect la plus उसके ऊपर important que ध्यान nous pouvons nous खिंचवाएगा। connecter और avec उसमें la सबसे source la बड़ी plus बात है élevée, qui कि est l'âme सोर्स suprême. वो परमात्मा है। तो Comment pouvons-nous उनसे nous हम connecter à कैसे la अपना source मन, suprême qui est l'âme जब suprême? तक C'est उनका l'aspect पूरा le plus परिचय नहीं important. तो जोड़ेंगे कैसे? Et tant que nous उनका n'avons pas cette नाम, introduction उनका complète, स्वरूप, comment उनके pouvons-nous गुण, nous उनका connecter? कर्तव्य Son nom, और sa उनका forme, निवास ses स्थान कहाँ है? vertus, ses devoirs, et là où il réside. उनका सृष्टि पर आना Comment, कब quand होता है? descend-il sur terre? क्योंकि Et बिना s'il ne descend कर्तव्य pas के ici, वो आए नहीं, कर्तव्य करे il नहीं, n'accomplit pas cet acte, comment तो फिर उनका peut-il y avoir यादगार de यहाँ tels कैसे बनेगा? mémoriaux? तो ये एक बहुत Donc la chose la मुख्य plus बात इस fondamentale, ज्ञान l'aspect की plus है, fondamental de cette ईश्वरी ज्ञान की connaissance, है est que कि chacun croit que le परमात्मा Père suprême est पिता l'unique एक है, et अनेक नहीं है, वो तो सब मानते हैं। और वो et भी non उनका pas tant. गुणवाचक नाम, Son क्योंकि nom सर्व का aussi est कल्याणकारी dû à इसलिए ses शिव है। vertus, puisqu'il और bénéficie, वो सभी il accorde du धर्मों के bénéfice à धर्म chacun. पिताओं Son nom est के भी Shiv, पिता है। et il est le Père de tous और les हम आत्माओं के परम पिता de हैं, और toutes les उसकी âmes. Il est le यादगार Père de है। toutes les मुझे âmes, पता le चला Père बहन जी suprême. हमारी जम्मू Je से viens हैं। pour... जम्मू में बहुत बड़ा एक मंदिर है, je मैं suis देख के venue आया à connaître था। que notre sœur vient de उसमें Jammu. शिवलिंग के Il y a un साथ très bon साथ कितने contemple à शालिग्राम Jammu. पूजे जाते Je हैं? l'ai vu. कुछ Combien ख्याल de है? saligrammes ont été adorés? 33 करोड़। तो 33 करोड़ वो आत्माओं की Donc निशानी c'était 33 qui symbolisaient l'âme. Et les Indes, भारतवासी en 33 Inde, करोड़ donc les देवताओं Indiens को मानते croient en हैं। ces 33 करोड़ 33 देवी couronnes देवता de धर्म déités, की fait जो en forme आत्माएं de हैं, Shivalingam, je उनको suppose, भी de देखो déités. वहां साथ में परमात्मा के पूजा जाता है। Elles appartiennent à la religion des déités. फूल बन के इस जहान में महकोगे, फूल बन के इस जहान में चमकोगे चांद से अंधकार में,
चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। Om Shanti. Om Shanti. Now ignite Maintenant, allumez le feu de fire of l'amour love et rendez votre yoga and volcanique, make your yoga le niveau de pureté complète. volcanic, the stage of complete purity. You children have the elevated power of purity that will work like a fire. Les enfants, vous possédez ce pouvoir élevé de pureté qui agira comme un feu qui brûle toutes les saletés du monde en une seconde. Les âmes, lorsque vous serez capables de vous stabiliser dans ce niveau de pureté totale, toute saleté sera brûlée grâce à votre niveau de pensée élevé, dans le feu brûlant de votre amour. En fait, c'est cela le feu du yoga. Les enfants, vous devez maintenant utiliser ce pouvoir élevé qui est le vôtre. In fact, this is the fire of yoga. You children must now use this elevated power of yours. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 15. Now Bienvenue à ignite the Avyakti fire Parivar, of dont nous love préparons and make demain, le your lundi yoga 15 septembre, volcanic. en Today's day de topic, yoga the volcanique. stage of À présent, allumez le complete feu de l'amour et purity. rendez votre yoga volcanique. Now we will Donc, le listen niveau to de Didi. pureté complète, c'est le sujet de ce soir. Om Shanti. Everyone is okay. Tout le monde est OK. Baba is Almighty Baba. Baba est And l'autorité Almighty Baba toute-puissante. gives us all the powers. Et l'autorité So toute-puissante nous one donne of tous the les power pouvoirs. is power of purity. Et l'un des Which is pouvoirs est le very pouvoir de la important pureté power. qui est très important. And then Baba says that the Et thought ensuite, Baba dit, which will emerge in that purity is nous like a devrions flame. émerger dans cette pureté. And that flame can destroy all the rubbish. Et tous les So détritus it's very, seront very détruits. interesting Et donc, c'est to très recognize intéressant. our own powers. Ça devient There notre is propre purity, pouvoir. but Baba says the stage of complete purity. Mais Baba, il y a la pureté, mais Baba parle du niveau de pureté Homework for complète. today is Donc, le to devoir create the d'aujourd'hui, stage of c'est de complete créer ce purity. niveau de pureté complète. 16 celestial degrees, 16 degrés célestes all complets, completely viceless, complètement all sans virtue, vice, and toutes les also vertus, Maryada Purushottam. mais aussi That Maryada means one who Purushottam, follows all c'est-à-dire disciplines, ceux all qui suivent toutes les Maryadas, disciplines, toutes les is like Maryadas, most elevated one, qui sont les plus Maryada importants, les plus Purushottam. élevés. Maryada So Baba says, Purushottam. Et donc you Baba dit, children vous les have the enfants, elevated power of purity vous avez that will le work pouvoir like a élevé de la fire. pureté, qui est comme un feu. You children have elevated power Vous of avez des pouvoirs purity élevés de that will pureté, work qui like a fonctionnera fire comme un to feu burn all the pour rubbish brûler toutes of les the world détritus in a second. du monde en une seconde. When you souls are able to Quand vous les âmes, be stable in the stage quand of vous serez stable complete dans ce purity. niveau de pureté complète, So Baba says, dans then Baba all dit, the rubbish tous les will be détritus burned by seront that brûlés stage quand of vous your serez dans ce elevated niveau thoughts de pureté in your complète ignited fire of love. et dans ce feu allumé de Sometimes Baba l'amour. says Baba dit quelquefois, purity pureté is most elevated, est le plus élevé. and it's like creating the flame. C'est But comme then créer now la Baba is flamme. saying Mais là, also Baba dit that qu'aussi the power que is les also pouvoirs of love.
So whether it's purity, whether it is love, Quand il y a in l'amour et le fact, pouvoir, la pureté et this is the l'amour, fire of yoga. c'est en fait So le you feu du yoga. children must Donc vous now les enfants, use the maintenant, elevated power of yours, vous avez donc because the cette atmosphere pureté, of the world, parce que l'atmosphère du monde, attitude, thoughts, l'attitude, les so paroles, much les pensées, not only negative but full non of seulement vice. négatifs, mais plein de So Baba is calling négativité, it rubbish. donc de vices, So et donc Baba Baba says, appelle cela des it is the détritus. fire of yoga, Donc c'est le feu du your yoga, power of purity, votre pouvoir de pureté, fire of yoga, le feu du yoga, or even the power of love. même le pouvoir de All l'amour. these powers Tous ces can pouvoirs definitely burn the peuvent negative. assurément brûler le détritus, la So of course, négativité. Baba says that Et first donc, you bien have to sûr, Baba start dit with your qu'en own premier, self vous devez to commencer see par that vous-même all negativity is et en gone. finir et incinérer No toute la doubts, négativité, aucun no doute, fears, no aucune worries, peur, aucune right? Because violence. all that is because of the negativity. Donc, puisque tout So it's cela, c'est de la very, very négativité. beautiful homework, Et donc, but c'est un très beau requires some devoir practice. que nous devons So mettre en during day, pratique. Donc, just à for travers la 5 journée, minutes, même 10 pendant 5 minutes, minutes, just sit in juste that s'asseoir complete stage of purity dans ce niveau de and pureté send the complète vibrations. et envoyer ces vibrations. Send the vibrations to the whole world. Envoyer And ces vibrations also dans le monde internally, entier. Mais if aussi there are any intérieurement, sanskars, s'il y a un just sanskar, burn them donc completely. brûler cela. So we will practice for Donc few nous allons moments pratiquer cela pendant quelques and minutes create the stage of et créer ce purity, niveau de complete pureté purity, complète and also fire of et love. aussi le feu de l'amour. Shanti. Om Shanti. Dear Moini Didi, dear Cher Avyakti Didi, Parivar, cher welcome Avyakti to Parivar, bienvenue. Shivanidham, Canada. I was Bienvenue à asked to Shivanidham au share Canada. the beautiful C'est ce que nous voulions experience vous of partager, cette our belle dear sister expérience Shivani's que Canadian notre tour, sœur Shivani nous a and happy donnée à travers ce to tour. show you Et je voudrais almost vous like les... on prime Avyakti Parivar, a few Donc, pictures that haven't been shown je yet, voulais imprimer and donc ces photos et vous les so it montrer will be à Avyakti my Parivar. pleasure to share what happened in different cities. C'était un I plaisir de wish vous I could montrer have ce qui s'est all passé dans the différentes Canadian villes, instruments avec who beaucoup have been d'instruments indiens really creating the magic for qui ont 5 créé months, cette magie to pendant have them with me in Avyakti Parivar, but they are joining quelques mois with their avant, hearts. et cela depuis And le I'll cœur. try to make that Et moment quelquefois, useful for everyone. nous voulions créer quelque I chose think some d'utile have pour already tout un heard chacun. my Vous avez experiences, entendu déjà but peut-être votre it was very expérience. rich, C'était très riche. and it felt as if, for these past few months,
Pendant ces Baba quelques was mois, really c'était looking comme at Canada and the Canadian Baba family. s'occupait du Canada et de la And for famille. me, I really felt as if I had Et j'ai God's vraiment eyes senti le on pouvoir de me, Dieu you know, sur moi intensively and de façon intense, consistently. de façon And constante. definitely when Sister Shivani was Et here, assurément, quand I Sister could Shivani était feel là, that I was almost the lucky one, je me pulling sentais the comme étant lucky le plus number, chanceux being able to stay 12 days with her, pendant ces touring 12 the whole jours avec country. lui, en voyageant dans So ces I will share différents two pays. things, some J'ai partagé certaines spiritual choses insights de cette from being in her spiritualité presence and watching, en étant dans sa présence as et en you regardant, probably simplement know, observant Sister Shivani is a Sœur unique Shivani. instrument of Et Baba. c'était vraiment un And instrument wherever unique she de Baba. goes, I mean, Et there's où qu'elle aille, incredible scenes in drama c'est that ces I think are incroyables signes dans le unique for all drama of qui us. sont uniques pour nous And you'll tous. see thousands and Et vous avez thousands of pu voir people des will centaines, come. des milliers de I think personnes. we counted in Canada more than Nous pouvons 20,000 compter in 12 days. presque met 20 000 Sister personnes au Shivani. Canada She en ces visited quelques 7 jours. cities. So I'll share with Elle you a a few visité insights in terms sept of villes. spiritual teachings or lessons that I've learned Il y a from eu her. ces enseignements So spirituels to que j'ai start appris with, I'll d'elle. take you on a little Et journey, je if you voudrais don't mind. commencer en premier And this par is like ce voyage. cinema, movie night. C'est comme So un pull up cinéma. your spiritual popcorn, and we're going Donc to prenez go vos from one city pop-corn to the other. et nous allons So aller Sister d'une ville Shivani à une autre. arrived in Toronto, Donc Shivani est and arrivé that d'abord was à very Toronto. accurate. This is C'était the vraiment main très center in précis. Canada, of C'était course. le centre So principal au big Canada. Toronto family with a big, Donc big, il y a une big très très heart, grande famille au organized Canada avec un big, très big très grand programs, cœur qui and ont it was réalisé un très très absolutely grand lovely. programme So let's qui watch était a vraiment little très bit agréable. a Donc glimpse regardons un of petit what peu, happened in Toronto in voyons a minute or quelques two. images de ce qui s'est passé à Toronto. Oh, I think you all have a little smile on your lips, yes? I know pictures and video can't translate entirely what happened, but in Toronto, they had two major programs, one in Hindi, one in English, almost 5,000 people each night, plus a big VIP program. But really what it felt was, Donc ce que j'ai what is ressenti possible? vraiment, What can we c'était de voir do qu'est-ce qui est when the possible, ce family qui peut être comes fait together? quand la famille vient And ensemble. really, that's what we've been witnessing in all the centers. C'est ce dont j'ai été Is the témoin dans beauty chaque of the centre. family, C'est la beauté the de la dance of famille, sanskars, la danse and des the sanskars, cooperation from the la heart. We even coopération. saw Sister Mani from London rolling to Vous avez Bali, pu voir right? Sister So Mani she de was there Londres at the time. qui était And là it tout le was temps really, en very train de rouler les powerful, very chapatis. lovely. Donc And I c'était saw vraiment très how agréable. Sister Shivani, we can't compare her. She's unique On in ne the peut pas way la she comparer, elle est really unique. is entirely true to what she Elle est vraiment says, dans son but la also vérité the way entière she de ce qu'elle conveys dit, Baba's message la façon in dont a elle peut way that convaincre à people travers les messages really de Baba. understand and really Et tout le monde enjoy, peut because comprendre, it's very, very practical.
parce que c'est vraiment très pratique. Donc c'était le premier arrêt. Nous avons vraiment eu des moments très agréables depuis le matin et le programme des soirs. Et ensuite, nous sommes allés dans un centre complètement différent, Halifax. Et que s'est-il passé à Halifax? Nous allons voir cela. It looks like, photo album of my holidays, but C'est comme les photos d'albums de mes vacances, de mes holidays. C'était vraiment très intéressant parce que dans un centre très grand comme Toronto, dans un centre plus petit comme Halifax, nous pouvons voir la beauté de la famille, l'amour, la coopération. Comment... Donc c'était vraiment très beau comment nous pouvons voir tant d'âmes venir, plus des centaines d'âmes venir, plus de 100 000. Nous avions vraiment eu un programme très charmant. Il y avait des personnes de la province qui sont venues dans le programme. La manière comment la petite famille peut accueillir de telles grandes âmes avec tout cela pour l'amour de Baba. Je ne peux pas donner tous les détails. Et ensuite, nous sommes allés à Montréal. It's coming. The plane is not late. It's just had a little travel L'avion distance. n'est pas en retard, il arrive. Il y a peut-être quelques petits troubles, des petites perturbances. You can see whenever you want. In the meantime, well, Montreal was very, very lovely. As you know, it's a very different Montréal, city. c'est une ville A lot of différente. French-speaking Beaucoup de personnes Canadians, françaises, des big Canadiens, family from India as well, une grande famille de Sri l'Inde Lanka. aussi, And de so we Sri had two Lanka. programs as well, one in Hindi Nous and avions one eu in 2 English. programmes en Each hindi et en night, anglais. somewhere around between Chaque 600 soir, 800 people came. And plus d'une same centaine de personnes beautiful venaient. VIP programs. Et nous So avons eu un here programme we are in VIP qui était Montreal. vraiment très beau. Et nous y voilà, à Montréal. So you notice everybody's smiling, right? In every picture. Vous avez pu noter le sourire de chacun sur les images.
there was only one center Sister Shivani didn't go, which is a center in Quebec City. But Quebec family came to La Montreal. famille de Québec est venue à helped Montréal et over n'est time pas allée au everything centre de at that Québec. time when Sister Shivani was there. Par We rapport au had Sister temps, Nicole also in Quebec helping il y avait la throughout sœur the Nicole du whole Québec, preparation. donc And qui a été so vraiment, yeah, qui a été présent cooperation dans plein de meant everyone préparatifs. felt included. Tout le And monde s'est even in the senti next stop, inclus. you will see later on, the family from Winnipeg, Calgary, everybody was moving, going Tout to le one monde place another. allait d'un In lieu à un Montreal, we autre had, pour aussi great joy coopérer. of welcoming some sisters from, the different parts of USA, Canada Il y as avait well. différentes So it's a sœurs very aussi lovely get des together. États-Unis, du And Canada. so after Montreal, we went to a very different center, a very Nous small allons s'en center aller dans in un petit Ottawa, centre, the national capital of Canada. la And you will see, capitale this is nationale du where Canada, really a beautiful magical moment happened. So et let's go quelque to chose de magique s'est Ottawa, déroulé. at the Allons dans cet Canadian autre lieu qui est National complètement Museum différent, of History. le musée national, où se trouve le musée national d'histoire, Ottawa. So this place, the Canadian Museum of lieu, History, is a very royal place. With Les all the Canadiens ont First ce lieu Nation très royal, artifacts and artwork, totems, and the scene was just où il y a des beautiful to see totems et Sister donc une Shivani très belle in scène. such a huge open space. C'est A comme un mix of all the espace numbers, I ouvert. think 600 or 700 people, I think, came in Ottawa, or even more. Il y avait près It de was full, 600 personnes, ou and peut-être plus. the way that we could also, at every location, recognize, the traditional land in Canada that, Donc cela vient de cette terre traditionnelle du Canada. the contribution of the First Nation indigenous people. So we were Donc il y really avait at the heart la of the contribution Canadian aussi history, de la in a sense. communauté. And again, she mentioned how such a sweet, small family managed to do this. It was really a wonder. Donc cette toute petite famille a So pu from manager et Ottawa, gérer then tout we cela. flew to Calgary, all the way Donc in the allons western donc part à of Canada. Calgary, So let's notre go to lieu du Calgary for a Canada, minute. pendant quelques minutes.
And in every city, the program Chaque, was more or chaque less the ville, same c'est à peu format. près le même Very, very programme, le même simple. format, We très had, simple. one of the greatest ideas we had, I think, was to Nous avions eu invite une grande Brother idée, Denzel, c'est the d'inviter wonderful le singer frère in Denzel, Toronto. qui est l'un So he des came chanteurs de along the whole Toronto, tour, qui and it est was venu dans beautiful the way tout le tour. Introduced the evening with a beautiful Il song, introduisait and had a station song chaque as well. soir avec de très belles We had chansons. also a crew with Annalie Nous avions une and her équipe, team with her son Zane and partner, working partner Adam. Three of donc them qui était un also joined partenaire for de filming Denzel, donc everything. c'était toute une équipe So qui the venait. programs were fairly simple. Le When I'm programme watching était those vraiment très pictures, simple. Quand vous voyez just toutes the ces feeling of images, how many people walking through oui. the doors. Donc vous Having voyez over combien il 2,000 pouvait y people avoir, combien in beaucoup de Calgary, personnes derrière la porte, Edmonton, dans les and also coulisses, in comme on dit, Vancouver also. Every comme time à you feel, Vancouver. wow, À chaque this is fois, Baba, welcoming nous all these sentions, oh, souls. c'est Baba, wow. And the intimacy, the warmth, the À silence. And I'll tell Tennessee, you later donc il y why avait it cette was chaleur, so ce silence. quiet when Sister C'était vraiment Tiffany très started speaking. tranquille. Before, we have 2 more cities to visit, and the next Nous one avons is 2 villes Edmonton, de plus north à of Calgary. visiter. And this is where many came from Winnipeg, from Calgary, from USA, from everywhere. So the Edmonton have seen the biggest explosion of their morning class that they have never Donc seen in Edmonton a Denmark. eu sa classe du to matin Edmonton. qui a explosé par rapport au nombre de personnes qui sont venues. Magic Edmonton, and as you can imagine, all the C'était programs magique were à recorded. Edmonton. And now we are going Comme to vous start savez, tous editing all these les shows enregistrements and étaient get it to be réalisés et nous sommes en nicely train de les presented. dépouiller, de les And the booklet that arranger. you saw at the beginning with all the summary and pictures Donc and toutes the ces images que videos, vous avez pu you'll voir be comme able to find résumé them dans on un the livre, National Canadian webpage, vous allez pouvoir reconnaître cela. That was the Vous allez advertising pouvoir for the retrouver event. cela par la suite. So yes, Edmonton was lovely, and Donc what Edmonton, also c'était I vraiment really admired lovely. was when we did those VIP programs, and Nous in avons eu Toronto, un programme Montreal, VIP à Edmonton, Montréal, and à Vancouver. Edmonton, à What really Vancouver. I felt was, how are those souls coming Et close to Baba now? comment And rendre many ces were âmes really proches de like, Baba very maintenant? influential people, member of parliaments, speaker Il y a of eu the des membres house, du and Parlement, various, business des leaders, speakers très variés, representative of the Hindu community. représentatifs de la But, we communauté. were not trying to just do chasing after VIPs, but Nous really n'essayons pas de serving these créer souls. juste And des most of rencontres de them have been VIP, already in contact mais with the comment rendre center ces or âmes with en the BKs contact for a while. proche des centres, Some des were personal BK. friends, and Certains just sont des seeing amis. how every time, Donc à the chaque fois, effect was the same. The way they were really, l'effet really touched by Sister est le même, Shivani c'est qu'ils ont and été vraiment très their touchés own par personal Shivani. spiritual, inner world. I thought that was very, very, very wonderful. Donc c'est vraiment très So merveilleux. our Donc last stop, du fait de Vancouver, which you will see de was cette really spectacular. approche There's a few spirituelle, de pictures, it cette seems it's façon dont empty, ils but sont actually touchés
par cette there were approche over spirituelle. 6,000 people, I think, in the stadium. Donc, il y avait plus de 6000 personnes au stadium. Donc, Donc c'était un grand stade. Ils ont utilisé la grande section pour 6000 personnes. C'était surprenant. C'était wow, amazing. Je regardais chacun. Aux personnes avec lesquelles avaient l'impression d'être déconnectées. Ils étaient vraiment très attentifs. Et voyons ce qui s'est passé à Vancouver. So that was for the little film portion of the sharing. And Donc, you may c'était have un petit noticed film. that, on many Ce que nous avons pu pictures, noter someone's sur wearing chaque this long image, necklace. certains And the portaient thing is actually une sorte a symbol de of how much we also collier, de prepared très grands colliers. before Sister Shivani came. And I think that was one of the most interesting part as well. C'était c'est ce que nous avons ressenti depuis le début. Donc, après ce programme, oui, quoi, qu'est-ce qui peut se passer? Avant que Shivani soit venue, pendant 5 mois, nous avons eu des bâtis spéciales, des rencontres de silence, des partages, mais aussi l'idée que nous pouvions inviter le public, donc faire comme un pré-tour, un programme pré-tour. Donc, ils pouvaient recevoir des vidéos de Shivani avant qu'elle puisse venir au Canada. Et je pense que toutes ces préparations accumulées, même durant la période de Raksha Bandhan, donc Shivani est allée dans chaque centre et chacun avait un Raki et se raccordait, donc Raki à un autre Raki. Et à la fin, nous avions ce collier, très grand collier, qui venait de chaque pays. Et ce symbole, et c'est ce qu'elle a mentionné, elle a trouvé que la vision qu'elle avait eue, c'est que tout était très fluide du fait de cette préparation. Et l'intention que nous avions, c'est que les personnes qui venaient dans le programme se sont très inspirées, non seulement par Shivani, mais par la présence de Baba et par cette présence des yogis. Et partout, à chaque programme, les biquets étaient très tranquilles, comme des ambiquets, no stress, comme non pas dans les dernières minutes, dans ces systèmes de dernière minute, très calme, paisible. Et les hommes pouvaient voir cela. Donc, ce n'était pas simplement Shivani, mais toute la communauté a pu expérimenter cela. Je crois que vous pouvez comprendre ce que je dis. Et donc, elle continue de faire cela à l'USA. Elle est allée dans différents lieux. Et j'en suis sûr que le programme est très beau et plein de succès. Et je sais que la famille canadienne est une famille unique, mais que je sais que c'est pareil en Australie, en Europe, aux USA.
dans différents pays. wherever she comes, she seems to Là où elle attract vient, the willingness elle est of all of comme, us to elle bring a une Baba to message attraction, elle to as attire many people as et possible. elle amène cette And what I've really volonté admired in et Sister amène tant de Shivani personnes is autant que her possible. stage. And I was Et donc watching j'ai her for vraiment 12 regardé days son thinking, niveau, what kind of la soul façon dont is elle est this? parlée. Like, how is she Quelle sorte doing it? d'âme? Why, Comment elle peut... why people Pourquoi? like her so much? What is it? Qu'est-ce que c'est? And, honestly, and Honnêtement, all, respect, I was c'est avec watching beaucoup her, plus de respect. Je listening l'ai to her. regardée, je la regardais, je l'écoutais. She's really different. Elle est vraiment What she différente says, par rapport à the ce qu'elle way she dit, behaves, the way la she façon dont elle interacts with comporte, everyone, la façon dont her elle interagit avec humility. chacun. Honestly, I couldn't see Honnêtement, j'ai jamais vu no ego at all. For aucun me, ego when en two elle. people tell me that I have a nice shirt and that I did very well in a program, I'm getting Et tandis excited. que moi, j'ai été Only très two contente people dès qu'on me disait start Ah, tu as praising très me and I'm beau excited. t-shirt, tu Her, portes bien ce que tu portes. thousands of people. And I was with her, after the program, we're in the Après le car, we go programme, back to Baba's home. Nothing happened. et après le programme, elle This est is dans le Baba. bathroom et She keeps rien de saying all the plus. time, this is C'est comme Baba's cela qu'elle magic, était tout this le is temps. Baba's C'est la magic. magie de Baba. Elle disait ça tout le temps. What C'est I la magie saw de was Baba. C'est that la magie de Baba. her Et ce que values, j'ai vu, her dharna, basically, c'était sa is dharna, ses aligned valeurs, completely with what she says étaient and complètement what liées is à ce qu'elle Baba's disait message. et par rapport au And I message de really Baba. think that, Ce que je for pense, me, with all the love pour I moi, have for the daddies, no doubt, I can't compare. aucun doute I know what pour the les daddies daddies, je ne have peux pas brought comparer. to the Yagya. Elles And ont, the elles ont été la spirit base du Yagya. that they carry with them is incredible. And Mais same with the Sister Didis. Shivani, ce qu'elle apporte avec No elle, one c'est can incroyable. replace and be like a Didi. They bring to the Yagya something incredible. Et But de I même, really les daddies find ont that amené Sister pour le Shivani Yagya quelque is chose bringing in d'incroyable. her own way Et something Sister that Shivani, elle est dans son rôle. people today can relate because she has a life people can connect with. She's Elle a une married, she has vie a husband, auquel chacun peut se she connecter. studied, she has Elle a diploma, étudie, and people say, okay, elle a donc la même pratique que nous tous. we could be like her in a way. Donc on peut être comme elle. We can try, but Nous pouvons essayer, it seems accessible. mais elle And when I semble was listening to her, and like for example, inaccessible. Baba would tell us, don't give sorrow, but don't take Ne sorrow. pas prendre de And peine it's et ne pas good, donner de and we peine. can all C'est churn bien. on it. Nous Her pouvons charmer message, sur cela. Sister Shivani, very often is, Et souvent, le message no de one Baba, can give you pain. que personne ne peut te donner de la peine. Pain is not something someone can give you. But C'est she pas was quelque saying chose que peut pain vous donner. starts La peine when you commence start thinking about quand tu what the other commences à y person penser à l'autre said or personne. did to you. And I really enjoy the way she would Et j'ai vraiment apprécié phrase, ce qu'elle a some dit, of Baba's points comment elle in a libère way les that points de people Baba. really connect very well with. Et donc, les I find personnes sont that connectées vraiment honestly, avec elle. I don't know what soul she is, but the purity, the Je- love, the care. C'est la I was pureté, jokingly saying in the l'amour, le beginning, she's soin. like my medium-sized sister. She's not my C'est big comme sister, ma sœur not my indienne. little sister. She's my Non pas ma medium-sized petite, ma sister. grande sœur, c'est comme ma sœur But en I have to fait. say, by the end, Mais je I peux can dire say, qu'à la no, fin, she's my gigantic divine sister. I've elle est learned ma so sœur much through her, gigantesque, and it divine made me very sœur. humble to watch Elle est vraiment her très humble. dharna and think, how J'ai can I regardé do de façon très humble sa the dharna. same? How can I increase my dharna to Et je me be suis the dit comment same? je peux augmenter ma You know, dharna one pour faire night de it même. was pretty hot when we were traveling, and I told En her, la oh, voyant I couldn't voyager rest dans chaque well from lieu. the nap. It was very, very warm. And the program Elle était finished très very late. chaleureuse. Every night almost, someone came to me with a little food package saying, Sister Shivani Chacun wants you venait to have chaque your soir. dinner. So she will send food to me every night. And 11:15, it's warm. I'm just trying to go to bed. And when brother had to drive all the way Donc il with a big raconte fan que tous les in soirs, his car, on venait lui apporter and he des sacs comes de to me and fruits. say, Sister Shivani wants you to have a fan in your room so you can sleep properly tonight. Et donc on l'avait apporté aussi des châles le soir pour bien dormir, pour être bien au chaud. Her, connection with Baba is unique. La connexion avec Baba est Gyan, of unique. course, she's not like 40 or 50 years in Gyan, about 25 years, I think. But the way Elle n'est she pas depuis understood 40 ans, Baba's plus de knowledge, 25 ans, non, and the plus way que ça, she's trying en to Guyane. give it to souls with the very, very clear intention Elle that a, she elle a, wants elle, souls sait- to elle a come to vraiment une Baba's home. intention claire par So rapport à ce qu'elle every donne aux âmes. program, she tell people, now, this is the program, there are activities at the center, you should come to the Mais à center. chaque fois, elle disait, And I voici really le programme et admire maintenant what il y she a des said, activités because dans she le said, centre, vous if devez you venir au speak about centre. God in those big arenas, people may not get it.
And they have their own gods, they have their own belief. But if you bring them into Baba's home, in Baba's Donc les home, personnes the ont leurs propres vibrations croyances, will allow mais people to have pour les experience. amener, il s'agit de les her amener dans la focus maison de is Baba very, parce very qu'il y a une simple. brillance, il y a un Bring éclat, Baba's energy, bring Baba's il y a message, l'énergie de Baba, bring ils it to prennent the cette center. énergie dans les And the centres. centers in Canada have been flooded for the past Et depuis le départ de numbers have been Shivani, tripling and les centres de it's Canada really, sont really pleins. happening. The way C'est she vraiment gives ce qui se classes to passe. BKs for me are very, very inspiring. Les It's classes des basically BK sont dharna très classes, inspirantes. all about dharna. Et She tout gave était question class de one day Dharna. only about why should you come to the center for Murli? And she said, Zoom is, yeah, it's happening. Donc But c'est ce come qui to se Baba's passe, comment home. venir This au is where the Dharna vibrations et are. venir You au need to centre, get au Murli. vibration every day from Baba's home before Vous doing devez your donner, activities. avant de donner And to say dans that vos vibrations, les 150 or activités, dans tout ce 200 qu'il y a à BKs, faire, elle dit toujours, il you faut have donner to en have fait dans la maison de the Baba energy, de the la purity, vibration, the donner dharna cette énergie. that Et comes cette with it. pureté, And cette énergie, that's what I really, really cette pureté, acknowledge and admire and c'est vraiment ce praise que j'ai for Sister admiré, Shivani is the quality of her dharna. c'est la You qualité know, de sa we were on a Dharna qui plane. m'a... I've never seen Sister Shivani. She must be yawning sometime, but I've never seen her yawning in Elle a 12 peut-être days. baillé quelques I fois, mais was je l'ai jamais yawning vue 100 bailler. times. I J'ai was baillé tired plusieurs at some fois. point. J'étais vraiment She fatiguée. was like glowing. Mais elle est Every comme time I turn around, if she éclatante. was not talking to someone, she was sitting, connecting with Baba. Elle était assise I connectée avec really, really Baba. feel that for me, Et it's a good quand elle était dans la example voiture, elle because restait là there's a connectée avec modern Baba. version Elle ne parlait also pas à telle ou of telle how we personne. can achieve, you know, Je me, Baba's how we je can me suis dit, practice qu'est-ce Baba's que nous knowledge. pouvons atteindre de Yeah, cette and I think she pratique? can share very, very good yuktis for all of us. And Donc, elle nous a finally, I would say partagé to the vraiment de number très, of très beaux souls that I've points. seen that came to the program and say, I've been listening to her for years, but now I Et la want to plupart des come to personnes the qui sont center, venues, so I'm coming to the center. on disait qu'ils ont I could écouté go on depuis and des on. années Thanks all the sur Canadian YouTube et que family maintenant ils décident de for venir the au centre. amazing, amazing work that has been done in 5 months. The Donc, en success 5 is mois, ça a really été vraiment entirely due to un travail vraiment the très, quality of the très hearts of surprenant. each and everyone in Canada. I think we learned a lot as a Je pense family. que nous avons appris We beaucoup. learned individually, but Nous avons also appris I think individuellement, learned a lot how to serve better the world mais as nous avons well. appris beaucoup, c'est And I comment encourage you all, when servir. the videos will be edited, Quand to les watch the vidéos programs seront and you know, take inspiration prêtes, from all these vous beautiful pouvez moments we prendre de spent with ces Sister Shivani. inspirations. So big thank you to Baba for Beaucoup de remerciements à crafting Baba his instrument in such a beautiful way. pour créer You de know, tels in an instruments orchestra, si beaux. a piano is wonderful, the violin, Le the piano sitar, était merveilleux, le every style. instrument Tous les is instruments, beautiful. en fait, So I think étaient Sister très beaux. Shivani really deserves a lot of, you know, appreciation, thanks, and love for bringing Baba's music to Donc, so many people in such a et beautiful de way. Sister So Shivani a I amené only aussi say une très big, très big belle thank you musique pour to tant our d'âmes. gigantic divine sister. C'était And pour to cette Winnie Didi, sœur of course, divine she has been, gigantesque you know, guiding us as well and qui nous allowing a this tellement program to guidés happen. We avec tous do ces everything tous ces aligned with, programmes you know, Baba's guidance always. et avec la So guidance yeah, de big Baba. thank you to the Yagya for Merci bringing pour this le gift to Yagya, the Canadian pour nous avoir family. donné ce And hopefully cadeau we can share with all of you. et Sorry, I que nous went a allions little bit pouvoir longer than I was partager. told, but Bon, hopefully désolée, we experienced a j'ai little pris plus bit de of temps que je the pensais, essence of Shivani mais Dham. c'était vraiment And l'essence my de apologies to the ce voyage de translators. Shivani. I'm too excited. I'm J'étais vraiment speaking très too fast. excitée. C'est venu trop, c'était trop So rapide. lots of love to Donc each and beaucoup everyone. d'amour à Satyaki chacun. Parivar. Big hug and lot of Big hug à Vyakti enthusiasm from the Parva et Canadian beaucoup family d'enthousiasme to de keep la the famille wave indienne, de la famille happening. canadienne, And I'm sure de also garder those in cette vague, cet California can enthousiasme. also share their Et je experiences. I'm pense que sure la it will be famille de also as Californie beautiful. pourra aussi So partager. thank you everyone and Donc thank you merci à Canadian chacun. family. Thank you Moini Didi and Merci Moïni Didi dear Sister Shivani as well. et à cette Lots of love. chère sœur Om Shanti Shivani. everyone. Om Shanti à chacun. Très beau cadeau pour ce soir. Om Shanti, thank you. So tomorrow is Monday and our schedule from Amritwila 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening 5 to 5:30 p.m. Avikti Children Murli class 6 o'clock Bhakti will start, followed by Hindi series, English series and chit chat.
So now let's remember Baba and take drishti from Didi. पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। पर्वत